हेर्दै हुनुहुन्थ्यो सगरमाथा समाचार सार। आदरणीय दर्शकबिन, गत शुक्रबार अप्रिल 15 तारिक युएसएआइडीको आयोजनामा डाउनटाउन वाशिङटन डीसीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, नेपाल सरकार, युएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट्स, विश्व बैंक, एसियन विकास बैंक तथा ग्लोबल फेसिलिटी फर डिजास्टर रिडक्सन एन्ड रिकभरी संस्था समेतको संयुक्त आयोजनामा दैवी प्रकोप विशेष गरी भुइँचालोबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एक विशेष गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो। त अब प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। गत शुक्रबार अप्रिल 15 तारिकका दिन युएसएडको आयोजनामा नेपाल सरकार, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट तथा द ग्लोबल फेसिलिटी फर डिजास्टर रिडक्सन एन्ड रिकभरीको आयोजनामा डिजास्टर रिस्क रिडक्सन इन एजिया नामक एक गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो। उक्त गोष्ठीका 4वटा मुख्य उद्देश्यहरू थिए, जसमा नेपालमा हुन सक्ने दैवी प्रकोपका सम्भावनाहरू र त्यसबाट बचाउका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म गरेका पहलहरू, दैवी प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिहरूका बारेमा एसियाका अन्य राष्ट्रहरूले बेहोर्नु परेका समस्याहरू, एसियाका मुलुकहरूमा कसरी दैवी प्रकोपबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारीका सम्बन्धमा, आपतकालीन अवस्थाका बारेमा भएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा। युएसएडका असिस्टेन्ट एडमिनिस्ट्रेटर, ब्युरो चिफ अफ डेमोक्रेसी, कन्फ्लिक्ट, ह्युमेनिटेरियन असिस्टेन्स मिस न्यान्सी लिन्डबर्गद्वारा उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन गरिएको थियो। Many of us have engaged in disaster risk reduction activities for years as part of a good humanitarian practice, and the challenge I think that we're taking up collectively now is making it an urgent and greater part of everything that we do in our development practice. युएसएडका चिफ डाक्टर राजीव शाहद्वारा उक्त कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्दै अहिलेको अवस्थामा दैवी प्रकोप र यसबाट बच्ने उपायहरू महत्त्वपूर्ण भएको जानकारी दिनुभएको थियो। We know that these disasters have a tremendous negative consequence for development and economic development efforts in particular. The capital destruction that takes place is tremendous. The cost of reconstruction is enormous, and in ever challenging fiscal environments around the world, we need to really think hard about how to assess and handle the economic consequences of these types of situations. And finally, and perhaps most importantly, everyone in this room shares a common motivation around the moral need and the moral commitment to stand together at times of crises. सो कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता नेपालका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री माननीय भरतमोहन अधिकारीले नेपालमा दैवी प्रकोपको खतरा रहेको, त्यसमा पनि भूकम्प भएमा झन खतरा भएको हुँदा नेपाल सरकारले केही गरिरहेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगको लागि अपील गर्नुभएको थियो। The global earthquake initiative has noted that Kathmandu is also one of the most vulnerable cities in the world because of seismic risk. Government of Nepal has demonstrated sincere commitment to building Nepalese resilience to a disaster. The 3-year interim plan emphasizes the disaster risk reduction as an integral component of sustainable development and accorded a particular priority to pre-disaster preparedness. In addition, recently National Planning Commission is working on disaster resilience and climate change planning for next 3 years. As Secretary of FIGO Framework for Action (SFA) in 2005, Government of Nepal adopted National Strategy for Disaster Risk Management in 2009, which is indeed a milestone for targeting our efforts strategically for disaster risk reduction in the country. यसैगरी उक्त कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरू समेतले दैवी प्रकोपका बारेमा बोल्नुभएको थियो, जसमा दैवी प्रकोप विशेष गरी भूकम्पका लागि नेपाल जस्ता देशले तयारी रहनुपर्ने, त्यसमा हाम्रो पूर्ण सहयोग रहनेछ भन्नुभएको थियो वर्ल्ड बैंक साउथ एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मिस इसाबेल एम गुरेरोले। Say that a 7 magnitude earthquake in Kathmandu and of a similar nature to the one in Haiti would cause a death toll in the excess of 100,000 people. These are numbers which are even difficult to imagine, and many, many times larger to what happened in Japan and in Chile. Expressing on behalf of all of us at ADB our deepest sympathies to the government and people of Japan, and in particular those most directly affected by this disaster.
We also wish to express our best wishes and encouragement to the people of Christchurch. एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका उपाध्यक्ष जियाओ जियाओले नेपाल भूकम्पको खतरामा रहेको र समाधानका लागि एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले कोष उपलब्ध गराउन सक्ने बताउनु भएको थियो। त्यसै गरी अन्डर सेक्रेटरी फर डेमोक्रेसी एन्ड ग्लोबल अफेयर्स स्टेट डिपार्टमेन्टका मारिया अटेरोले सबै देशको दाँजोमा नेपालमा भूकम्प आए सबैभन्दा बढी खतरा हुने बताउनुभयो। Walking through those very small alleys, watching and looking at those buildings that were so precarious and so tall, it was truly a very sobering experience to have it firsthand. We have had the tragic earthquake in Christchurch and the tragic earthquake in Japan. So clearly, this is just a daily reminder of how important what we are doing is as we sit here. त्यसै गरी बेलायतका मिनिस्टर अफ स्टेट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एनल डन्कनले नेपालमा भूकम्प गएमा आफू लगायत सबै देशहरूले सहयोग गर्ने तर विशेष गरी भारत र चीनले तयारी रहनुपर्ने बताउनु भयो। An earthquake in 1934, so that's nearly 80 years ago, and all the experts say we should have had another one already by now. Well, they've been proved wrong, but if you want a reminder of the likelihood, just appreciate that there was in fact a 5.7 magnitude tremor just last week on the Nepal-India border. So confronted with this near certainty, we should now be asking ourselves what we can do to reduce this risk. Now, at the moment, we've got to be, I think, brutally honest, which is that the picture of disaster preparedness in Kathmandu is very poor. Government capacity and investment in disaster management remains perilously low, and it is hamstrung by political stasis. There's a serious lack of investment in critical infrastructure like schools and hospitals. Nepal's national strategy for disaster risk management sits in the Constituent Assembly, still awaiting approval along with lots of other bills. त्यसै गरी डाक्टर क्रिस्टालिना जर्जाभिया कमिसनर इन्टरनेसनल कोअपरेसन युरोपियन कमिसनले युरोपियन युनियनले दैवी प्रकोपमा सहयोग दिने क्रममा अहिलेसम्म अगाडि रहेको बताउँदै भविष्यमा पनि उक्त सहयोग जारी राख्ने बताउनुभयो। I heard an expression that this is a laboratory. The consortium that we, the Commission, we are very proud to be a member of, is taking 5 flagships together to hopefully show that it is a case in Nepal where the risk is very high risk country, where we can actually show that, demonstrate for Nepal, but for the rest of Asia, the rest of the world, that together we can make a difference. गोष्ठीमा युनाइटेड नेसन्सका प्रतिनिधि इमर्जेन्सी रिलिफ कोअर्डिनेटर भ्यालेरी एमसले दैवी प्रकोपका लागि सबै व्यावहारिक रूपमा तयार रहनुपर्ने आवश्यकता भएको बताउनुभयो। In Japan, probably the best prepared country in the world, and yet they managed the earthquake. Only about 100 people died as a result of a massive earthquake, but the resulting tsunami had a huge impact. And of course, one of the things that countries have to do is to prioritize where they put their resources, and some argue that they can't afford to embrace prevention. उक्त अवसरमा जापानका परराष्ट्र मन्त्रालयका डिप्युटी डाइरेक्टर फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन मासाया फुजियाराले जापानमा भर्खरै भएको दैवी प्रकोपमा साथ दिने सबै मुलुकहरूलाई धन्यवाद दिँदै नेपालमा विशेष गरी भूकम्पप्रति सजग रहनुपर्ने सल्लाह दिनुभयो। Under this difficult situation, the offer of support and solidarity from all around the world have encouraged the Japanese people a lot and reminded us of the importance of international solidarity. On behalf of the people of Japan, I extend our heartfelt thanks for such assistance from all around the world. 2 चरणमा विभाजित उक्त गोष्ठीको दोस्रो चरणमा नेपालका गृह सचिव डाक्टर गोविन्द कुसुम श्रेष्ठले नेपालमा दैवी प्रकोपमा भएका काम कारबाहीको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएन युएसए का तर्फबाट अध्यक्ष सुमनराज तिमसिना, सञ्चार संयोजक रामचन्द्र खरेल हुनुहुन्थ्यो भने नेपाली इन्जिनियर्स तथा क्यान युएसए को तर्फबाट केही नेपाली प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
उक्त गोष्ठीमा नेपालका उपप्रधानमन्त्री माननीय भरतमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा आएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलेसी, नेपाली महामहिम राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा, नेपाली उपनियोग प्रमुख कालीप्रसाद पोखरेल लगायतका व्यक्तिहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उक्त गोष्ठीको अन्तमा विभिन्न 6वटा एजेन्सीहरूले नेपालमा पर्न सक्ने दैवी प्रकोप विशेष गरी भूकम्पबाट बाँच्नका लागि विद्यालयका छात्र छात्राहरूलाई तालिम दिने, विद्यालय निर्माणमा सुधार ल्याउने लगायतका योजनाहरूका लागि आगामी 4 वर्षभित्रमा $140 मिलियन उपलब्ध गराउने समेत प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। यो थियो युएसएआइडीको आयोजनामा सम्पन्न दैवी प्रकोप विशेष गरी भुइँचालोबाट कसरी बच्ने विषयात्मक विशेष गोष्ठीको एक रिपोर्ट।